बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सेहत का कारोबार जो है, ये हेल्थ बिजनेस जिसे कहते हैं, ये इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस में से टॉप लिस्टेड बिजनेस है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि चूंकि सेहत जो है, सेहत इंसान की सबसे करीबी रिश्तेदार है और ये तन्हाइयों की रिश्तेदार है इंसान की। तो सेहत और इंसान की सेहत सबसे ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है इंसान के लिए वो सेहत है। देख लें कि जो चीज़ इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसी के लिए इंसान सबसे ज़्यादा कोशिश भी करता है, उसी के लिए इंसान सबसे ज़्यादा फिक्रमंद भी होता है। तो ये उसूल है कि यहाँ पे जितनी नीड ज़्यादा होगी, जितनी तलब ज़्यादा होगी, उतना ही बिजनेस जल्दी डेवलप होगा, बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा। तो आप देख लें कि इस वक्त मेडिसिन का जो शोबा है, जो सेक्टर है, ये दुनिया में बिलियन डॉलर्स का ये शोबा है। सेहत के नाम पे अद्वियात और फिर उसके बाद तशखीस और तरीका इलाज के नाम पे मुख्तलिफ किस्म के क्लिनिकल टेस्ट और उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स की इजादात, प्रोडक्ट्स, ये सारा जब आप इनको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं ना, तो आपको एक हेल्थ बिजनेस सेक्टर वर्ल्ड वाइड आपको मिलता है। और जब आप थोड़ा सा डीपली देखते हैं ना, तो आपको पूरी दुनिया में कुछ कंपनियां ही नजर आएंगी जो सेहत का कारोबार करती हैं। यानी आपको सेहत के नाम पे पूरी दुनिया में चंद कंपनियां मिलेंगी जिनकी इजारादारी है। और फिर इसको ये नहीं है, हालांकि तो इसका नेचर के साथ ताल्लुक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेक्टर को बाकायदा मोनोपोलेट किया जाता है। इसके लिए राहें, जिस तरह हम अपने दीगर बिजनेसेस में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने इख्तियार करते हैं ना, इसी तरह इस सेक्टर में भी किए जाते हैं। जो बाकायदा प्लान्ड होते हैं उनके लिए बाकायदा मोनोपोलीज की जाती हैं, बाकायदा लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की जाती हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स की जाती हैं। तो अब आप देख लें कि आपके साथ सेहत का जो कारोबार है उसका कितना ताल्लुक है। अब बीमार होते हैं आप, तो बीमार होने के लिए आपको इलाज की ज़रूरत है। इलाज के लिए आप किसी तरीके को मुंतखब करते हैं और वो तरीका जो है मुंतखब किया आपने। अब आप थोड़े वक्त में फैसला कर लेंगे कि उसका फ़ायदा आपके लिए आर्जी है या मुस्तकिल है, यानी आर्जी फ़ायदा है या दायमी फ़ायदा है या देर तक के लिए फ़ायदा है। ये जो सेक्टर हेल्थ के नाम पे जो कंपनीज हैं, जो एक पूरा एरिया है, अच्छा, ये आपको मुस्तकिल तौर पे ठीक नहीं करना चाहता। इस बात को समझ लें। क्यों? क्योंकि उनका बिलियन ऑफ डॉलर्स का ये बिजनेस है। आप हो सकता है आप सोच रहे हो कि वो कैसे। मिसाल के तौर पे सर दर्द है, सर दर्द एक सादा सा मर्ज है। जब आपने इसके लिए कोई इलाज किया तो इसको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो साथ नहीं रह सकता, सेहत नहीं रहना साथ। अगर आपने एक डिस्प्रिन के टैबलेट लिया और आपका सर दर्द ठीक हो गया तो आप बड़े खुश हो गए, लेकिन ये जो तकलीफ है आपकी, ये 14 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद दोबारा शुरू हो गई। इसका क्या मतलब है? नहीं शुरू होना चाहिए था, इसको ठीक हो जाना चाहिए था, मुश्किल तौर पे खत्म होना चाहिए था। अब दो बातें हैं, या तो आपने इलाज मुकम्मल नहीं किया, या आपने जिस तरीके को मुंतखब किया या जिस चीज को मुंतखब किया उसमें ये सलाहियत ही नहीं थी कि वो आपके मर्ज को मुस्तकिल तौर पे खत्म करे। यहां पे सिर्फ एक बात की अहमियत आती है और उसी पे इंसान धोखा खाता है। क्योंकि जब बीमारी की हालत पैदा होती है ना, तो इंसान चाहता है कि आनन फानन मेरी इससे जान छूट जाए, मैं जल्दी जल्दी मिनटों में, सेकंड्स में मैं ठीक हो जाऊं। तो इसी लालच में इंसान बिकता है, बार बार बिकता है, हर रोज बिकता है। और इसी लालच को, इंसान के इसी लालच को देखते हुए फिर अगली मोनोपोलीज की जाती हैं। मिसाल के तौर पे
جو لوگ یہ بزنس کرتے ہیں وہ پھر ہر اس طریقے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعے اس کا یہ مسئلہ مستقل طور پہ حل ہو سکتا ہو، کیونکہ وہ اس کو حل کرنا نہیں چاہتے، وہ روزانہ آپ سے بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ روزانہ آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تندرست ہو گئے تو پھر تو وہ نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ سوچیں گے کہ بھئی ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ 2-3 روپے کی ہے فرض کریں، تو میرے اس 2-3 روپے سے کیا بزنس ہوگا، تو سوچیں ذرا کہ اگر پاکستان کی آبادی 20-22 کروڑ ہے اور 22 کروڑ میں سے اگر صرف 1 کروڑ بندہ روزانہ ڈسپرین کھا رہا ہو یا کوئی اس طرح کی اور کوئی چیز کھا رہا ہو، کوئی ٹیبلٹ لے رہا ہو یا کوئی میڈیسن لے رہا ہو روزانہ کی بنیاد پہ، چاہے وہ ہائپر ٹینشن کی ہے، چاہے وہ کسی پین کلر کی صورت میں ہے، اینسڈ ہے، کچھ بھی ہے، تو اگر وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو لینی پڑ رہی ہے، چاہے آپ ایک ٹیبلٹ ہی لے رہے ہیں، تو سوچیں ذرا کہ آپ جیسی کتنے لوگ ہوں گے جو روزانہ کی بنیادوں پہ یہ چیزیں لے رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک ایک چیز جو ہے یہ کروڑوں ڈالرز کا سرمایہ کما کے ان کو دیتی ہے۔ اس لیے جو طریقہ علاج ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، بظاہر آپ کو وہ ماڈرن نظر آتا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، آپ کو صحت کے نام پہ بیچ رہا ہے، آپ کو ہر اس تعلق سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے ذریعے آپ کا یہ سرمایہ سیو ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کئی سالوں سے مبتلا ہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ 12-14 گھنٹے کے زیر اثر کسی دوا کے رہتے ہوئے نشہ کر رہے ہیں، ایڈکشن میں چل رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ میڈیسن بزنس کے ایک سٹیک ہولڈر ہیں، آپ ان کے حصے دار ہیں۔ بزنس آپ کو چند گھنٹوں کے لیے ایک خوشنما صحت کا پیکج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے عوض میں آپ سے دولت لی جاتی ہے، یہ علاج نہیں ہے۔ آپ میں اور نشئی میں جو آئس پیتا ہے، جو چرس، ہیروئن، واٹ ایور کوئی سا بھی نشہ کرتا ہے، جو وہ کر رہا ہے وہی آپ کر رہے ہیں۔ وہ پہلے عیاشی کے نام پہ کرتا ہے، پھر مجبوری کے نام پہ کرتا ہے۔ آپ بھی جلدی جلدی صحت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اس پہ شروع ہوتے ہیں، پھر ساری زندگی دوائیاں کھاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ چل رہا ہے تو پھر غور کریں کہ آپ کہاں پہ غلط ہے، کیونکہ صحت انسان کی دائمی حالت ہے، مرض اس کی عارضی حالت ہے۔ جب مرض آ جائے تو اس کو لوٹانا طبیب کا فرض ہے، اور طبیب اگر درست طریقہ علاج، فطری طریقہ علاج منتخب کرے گا تو ہی صحت دائمی حاصل ہوگی، نہیں تو آپ روزانہ اسی طرح لوٹتے رہیں گے۔ اگلی آنے والی ویڈیوز پہ فوکس رکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ تعالی سب دوستوں کا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔